Hello friends, welcome to the YouTube channel of Virtual HR Solutions. Virtual HR Solutions के YouTube चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों आज फिर से आए हैं नया एक जॉब अपडेट के साथ, जिसको लेकर आज के वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में जिस जॉब वैकेंसी को लेकर बात करेंगे, ये पोजीशन होगा फ्रेशर कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का अभी हम लोग को एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ही अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट है और ये एकदम जूनियर पोजीशन है। मेनली हायरिंग हो रहा है फ्रेशर कैंडिडेट का। ये दोस्तों हम लोग हायर करें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। पहले कंपनी का थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं। कंपनी मेनली प्रोडक्शन होता है लोगों का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो इनका प्रोडक्शन फैक्ट्री है, उसके साथ ही उनका ऑफिस है। तो उसी कंपनी को अभी एक जूनियर लेवल का एक कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर भी इसको बोल सकते हैं, तो अभी एक रिक्वायरमेंट है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट वो लोग ले रहे हैं। जॉब लोकेशन दोस्तों, जॉब लोकेशन जो होगा ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में कोना, हावड़ा कोना हाईवे जो है वहीं पे होगा फैक्ट्री और ऑफिस कंपनी का। ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, यही जॉब लोकेशन होगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो होगा ग्रेजुएट विथ नॉलेज इन एमएस एक्सेल एंड एमएस ऑफिस। मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। एमएस ऑफिस जो पैकेज होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब वगैरह आता है, इसका बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज फ्रेशर कैन अप्लाई। फ्रेशर्स आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन फ्रेशर होने की वजह से मतलब कहीं पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट हायर कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मेल कैंडिडेट का प्रेफरेंस है, बिकॉज फैक्ट्री एनवायरनमेंट मतलब फैक्ट्री के साथ ही ऑफिस है, तो फैक्ट्री एनवायरनमेंट के रीजन से फीमेल तो इतना प्रेफर्ड नहीं है, मेल कैंडिडेट यहाँ पे प्रेफर्ड है। जॉब रोल पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। क्या काम करना होगा? मेनली डेटा एंट्री रिलेटेड वर्क होगा। कंपनी का रेगुलर का जो डेटा वगैरह होता है वो एंट्री करना होता है कंप्यूटर में। सो इट्स अ डेस्क जॉब, मतलब कंप्यूटर में बैठ के काम करना है, कोई बाहर का काम नहीं है या फिर कोई भी टारगेट ओरिएंटेड कुछ नहीं है। ओनली डेस्क जॉब, कंप्यूटर में बैठ के डेटा एंट्री रिलेटेड काम करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया कंपनी यहाँ पे फ्रेशर ले रही है, सो वो लोग काम सिखा लेंगे। सैलरी पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। सैलरी यहाँ पे कंपनी ने रखा है 10 to 12,000। जैसे कि ये जूनियर पोजीशन का वैकेंसी है, सो स्टार्टिंग का सैलरी 10 to 12,000 के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये इंक्रीमेंट होगा एज पर कंपनी रूल्स। काम करते करते ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके साथ फ्री अकोमोडेशन अवेलेबल है। अगर मान लीजिए दूर लोकेशन का कोई कैंडिडेट है, जो लोग यहाँ पर रह के काम करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज फ्री अकोमोडेशन है, कंपनी की तरफ से फ्लैट प्रोवाइड किया जाएगा। सो एकोमोडेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब खर्चा उन लोगों को नहीं करना पड़ेगा। सो इस पोजीशन के लिए ये बहुत ही अर्जेंट वैकेंसी है दोस्तों। ये ओनली इंटरव्यू हम लोग कल वेडनेसडे को रखा है, हम लोगों ने 11 to 12 PM तक। सो अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं तो कल ही इंटरव्यू के लिए उन लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर है हम लोग का 7687028097। दूसरा एक नंबर है 9674131854। थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब डिस्क्रिप्शन, हमारे ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, सारा इंफॉर्मेशन हम लोग डाल देते हैं। जिन लोगों को अर्जेंट जॉब का रिक्वायरमेंट है वो लोग बात करके कल ही आ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही एक अर्जेंट वैकेंसी है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो स्पॉट ज्वाइनिंग हो जाएगा। और ये हम लोग का ऑफिस का एड्रेस बता देते हैं थोड़ा। नंबर 5 खोलिशा कोटापल्ली बिराटी, नियरेस्ट लैंडमार्क होगा एयरपोर्ट गेट नंबर 2। और बाय ट्रेन अगर आते हैं तो बिराटी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। और जब हमारे ऑफिस में आ रहे हैं तो उसके अपने साथ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली कैरी कीजिएगा, जैसे 2 कॉपीज ऑफ CV, फोटो, आईडी प्रूफ और क्वालिफिकेशन का जेरॉक्स, ये सब लेके आइएगा। বন্ধুরা আজকে যেই জব ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, প্রোফাইলটা হচ্ছে ফ্রেশার কম্পিউটার অপারেটর বা ডেটা এন্ট্রি অপারেটরও বলা যেতে পারে।
এই মুহূর্তে খুবই আর্জেন্ট একটি রিকোয়ারমেন্ট এসছে, এটা আমরা হায়ার করছি একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য। কোম্পানি মেনলি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট বানিয়ে থাকে, প্রোডাকশন হয় কোম্পানির, সো ইটস এ কাইন্ড অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং মানে ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে আসছে। এই কোম্পানিতে একটু জুনিয়র পজিশনের এই মুহূর্তে খুবই আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি রয়েছে। পজিশনটি হচ্ছে কম্পিউটার অপারেটর বা ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, নর্মাল ডেটা এন্ট্রি রিলেটেড কাজ করতে হবে। সো ভীষণ মানে একদমই জুনিয়র পজিশন, ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেবল আছে, কোম্পানি ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট হলেও নেবে, কিন্তু কম্পিউটারের নলেজটা কিন্তু খুব ভালো দরকার। জব লোকেশনে চলে আসছি। জব লোকেশন যেটা হবে বন্ধুরা, হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে কোনা, হাওড়া কোনা কোম্পানির অফিস লোকেশন প্লাস এখানে ফ্যাক্টরি লোকেশন রয়েছে। সো অফিসের সাথেই ফ্যাক্টরি রয়েছে, তো সেই অফিস লোকেশনেই কিন্তু কাজ করতে হবে। অফিসটাই হচ্ছে রিপোর্টিং প্লেস, তো জব লোকেশন হবে হাওড়া কোনা। নেক্সট কোয়ালিফিকেশন পার্টটায় চলে আসছি। কোয়ালিফিকেশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্রাজুয়েট, মিনিমাম গ্রাজুয়েট ক্যান্ডিডেট হতে হবে, এর সাথে উইথ নলেজ ইন এমএস এক্সেল এন্ড এমএস অফিস। এমএস অফিস এবং এমএস এক্সেল এর উপর খুব ভালো কিন্তু নলেজ থাকতে হবে। যারা কম্পিউটারে কোর্স করেছেন এমএস ওয়ার্ড এক্সেল রিলেটেড কিন্তু এখানে কাজ করতে হবে। সো কম্পিউটারে কোর্স অবশ্যই করা হতে হবে, কম্পিউটারের উপর ভালো দক্ষতা থাকতে হবে, আদারওয়াইজ ফ্রেশার ক্যান অ্যাপ্লাই। এটা জুনিয়র পজিশন যেহেতু ফ্রেশার্স আর মোস্ট ওয়েলকাম, বাট একটু মেল ক্যান্ডিডেট প্রেফার্ড রয়েছে, যেহেতু ফ্যাক্টরি এনভায়রনমেন্টেই কাজ আছে, তো ফিমেল অতটা অ্যাপ্লিকেবল না, একটু ফ্রেশার মানে মেল ক্যান্ডিডেট হলে প্রেফার্ড রয়েছে। জব রোল পার্টটায় চলে আসছি বন্ধুরা। জব রোল মানে কি কাজ করতে হবে, এখানে মেইনলি ডাটা এন্ট্রি রিলেটেড কাজ করতে হবে। নর্মাল প্রতিদিনের যে ডেটাগুলো থাকে কোম্পানির, কম্পিউটারে বসে সেগুলো এন্ট্রি রিলেটেড এমএস অফিস বা এক্সেল ইউজ করে এন্ট্রি রিলেটেড কাজগুলো কিন্তু করতে হবে। আর কোম্পানি কাজ শিখিয়ে নেবে ইনিশিয়াল স্টেজে, আর এটা কিন্তু পুরোপুরি কম্পিউটার ডেস্ক জব রয়েছে, মানে কোনো বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা বা কোনো রকম টার্গেট ওরিয়েন্টেড এরকম কিন্তু কিছু না। কম্পিউটার জব আছে, মানে ডেস্কে বসে, নিজের ডেস্কে বসে কম্পিউটারে বসে কাজ করতে হবে। আর জুনিয়র পজিশন আগেই বললাম। সো স্যালারি রেঞ্জ কোম্পানি এখানে 10 to 12,000 এর মধ্যে রেখেছে। এক্সাক্ট স্যালারিটা কিন্তু অবশ্যই সিলেকশনের পরে ক্যান্ডিডেটের সাথেই কোম্পানি কথা বলবে। আর অ্যাজ পার কোম্পানি পলিসি ইনক্রিমেন্ট অবশ্যই হবে। আর তার সাথে বন্ধুরা ফ্রি অ্যাকোমোডেশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, মানে দূরবর্তী স্থানে যে ক্যান্ডিডেট যারা হয়তো থেকে কাজ করতে চাইছেন বা থেকে হয়তো করতে হবে যাদেরকে, এরকম ক্যান্ডিডেটের জন্য খুব ভালো অপরচুনিটি, বিকজ কোম্পানি এখান থেকে ফ্ল্যাট প্রোভাইড করছে, তাও সো তাদের থাকার জন্য এক্সট্রা কিন্তু কোনো খরচা লাগছে না। আর নিয়ারেস্ট লোকেশন যারা হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আছেন, যাতায়াত করে কাজ করতে চাইছেন, তারাও কিন্তু করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। সো এই প্রোফাইলটা খুবই আর্জেন্ট রয়েছে, স্পট জয়নিং রয়েছে। আমরা কালকে অর্থাৎ ওয়েডনেসডে 11 থেকে 12টা অবধি ইন্টারভিউটা করাচ্ছি। একটাই ভ্যাকেন্সি আছে অ্যাকচুয়ালি, সো সেই কারণে আমরা চেষ্টা করছি কালকের মধ্যে এটাকে ক্লোজ করার। সো যদি কোনো ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট থেকে থাকেন, অবশ্যই কালকে ওয়েডনেসডে 11টার সময় আমাদের অফিসে যোগাযোগ করবেন, চলে আসবেন ওয়াকিংয়ের জন্য। নাম্বারগুলো বলে দিচ্ছি, 7687028097, আরো একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854, এই নাম্বারে কথা বলে আসবেন। লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস, নাম্বার 5 খলিশা কোটাপল্লী বিরাটি। নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2 থেকে বাই অটো আসা যায়, এবং বিরাটি স্টেশন থেকে একটা মানে ওয়াকিং ডিস্টেন্স আছে। যারা ট্রেনে আসতে চান তারা কিন্তু বিরাটি স্টেশনে থেকে নেমে আসবেন, এবং বিরাটি স্টেশন থেকে নেমে আমাদেরকে কল করে আসবেন, আমরা ডাইরেকশনটা দিয়ে দেবো। আর আমাদের অফিস ভিজিট করলে অবশ্যই হার্ড কপি ডকুমেন্টগুলোর সাথে ক্যারি করবেন, 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, কোয়ালিফিকেশন, আধার, এগুলো সমস্ত জেরক্সগুলো কিন্তু সাথে ক্যারি করবেন। আর একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা দেখে দেবেন, ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড্রেস, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, জব ডেসক্রিপশনটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেওয়া থাকে। আর বন্ধুরা আমাদের প্রতিদিনের যে জবের আপডেটগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনের মাধ্যমে প্রোভাইড করে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো চ্যানেলটা ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।